samedi safazan kepi savan television get ba ne oto wakatu tiar kibe ne mor wakat la woto ne tenandi kanta siamba kibe surada la woto ne ariaruna latikre paka kulimse député ramazak woto ne ada wakatu transition député ramsana sulugungese la loi ni se bangol se to waptore la bam meto wa neptoron la loi ramba entre songe en zaten ya pipiti kri la woto yumda point kibe pour na wati kwen la venum zikangam har karim biso sambonde te étudiant ramba senji centre de formation professionnel de référence mbiziare adobo ampama bangru sagri ane canal plus pour auto ne senayilen to ton bangi tuma buto to hankene antenne ma la wala tira buto tori tumbene ya sentone tomnantare ne ministère ning sengete ngi sagra yelle lamna to rontel ko mbiba to so mengnu to moyangam arial ne ngi kete te kalimbi bamma te pam zama sagra benen kibe point etnawan ko venam en passé Ibaraka savan television get ba fazan keper kibe zura da sindata sanyama awer sala woto ne ar soda sa sonwana mu Burkina Faso kane ya runan pa de ram ko ba woto ne ab sonwana mu da sante yamba avril kigo san loram abra zaka ko woto la ko ra wiliga meti kigo nu labna ndiki antoran tume tizule saton wori sawan to yida nyoko la kalma la ram ko ba woto no soko de me ya bangi la to mane zekangam yo ko la zinge ya boyman bene lagi sumaila rabo tagasati sanenkanga inen tuba man pam venam keta kuga nase titenga tor sobalit na colonel Paul Henri Sandao damiba obaman gela wabam pulme tobna mana gela to bange bammi hindu na moa obonto buninga ya avril pipirare banan konkoera labuniga wotone yen sobami la handor lo kuga la handik janvier kura en pisila nase 2022 a yumde ntar Mekure Hamanase 2022 a yumde ayara ham kobar param tenga tor sob hambe namo gel porin yela pa fasizangi enti yida nyokol raweng ange he nyokol raweng obya kayam nantik zingrada yibu amana yella yasura tumde ya nyesko tumdan wandi kineng ninga fa mikira meta nampa wombisi sumu province wa ni ndiko bugdado on korob sambisa Gibo ya sum province na tenga benu rahma yiba ya yol sonson la wapo menga oni gaskende atrar avril kura hampisi la nason lore obtenir wen bene ti sababu tinimbu da joe soda hami yikim ba temsa to ti yel bamba mane nam sigi bam province pora obika tenga zanga neba joe runa ambe bam province na tenga kongusi la kongu mengla mpa ponsa to biya kararon we tenga por menga Anzar bil hinkeng barsalgo ya sanma teng province wa objiliga commune na wotone en gwa ba la rito barsalo yarsi wa pensa fube burum kelbo ya oba meng ya sonsondo on son wa dablo nimbuida hiki zanganti be kayaw pihila pawa kura bi telephone gwa mi yesi obtolo namsa nimbuida to baharo admoso kiga taba son lora temazu zo kamba en yiki aman kwesen ta tinga to damba to modon fa bam timsa pama majuali ya kompienga province timsi bam kasam le krapa wa venir ye bugi ya fada commune poron Burkina Faso wini yitin région de l'Est wa dans sa bon za terrain wa bene tibale obyon a tigin catholique karando bene temeskere tolon bahayara de mosa ti awaye la patati miesi wati tawo lorum province wa nimbuida nonga sara zipa lab kier mosa kaya ni dori suka rahma yiba beya basa anken bugul du mun region wa tikitake banwa province wa natenga ya solenzo obunwe polira mazaka bene uwe ya bobo du la so babra bobo ni gebugu suka lawan ken torbe mosa wa karanga so vige enti uwe gendarme da mazaka pasor province wa obrawe bagale commune na polira mazaka ti ob karangu ga tenga moso zini bab hampamde tanso bon wesa kibe soma wa bam gom da meto ya ma porin o para ti cher zindi ti kwadba ko ti rib kentenga yi na iti kom kentenga ti nimbuida fa sak bam handa te buninga wa moso tenga torso ba lieutenant colonel Paul Henri Sandao damiba obuma kwe kanga ob garam ti tanso bon wesa gara la nisida sa mikto braba wa mpideme mikam ti Burkina na lebra wa Somali moso palebe samandi la paratin winigi ti soda ha patum lay raham kwa ba rapori
bum maname la batin dikem makke ni weng ning hinna hada nimbuida ye kitam miti yokola hanka pidi gonera han tumda burfa nimbuida pale beneye pi opération mana ti moroti zanson zin karanson wala tum noewa yak nim pale ninge tum ne tore refa ya nimbuida ni na pale bene buninga halun ter fond ni député la mahan tum nisba ti runa arba auto no abnam pakop ti kengo mbonti session ordinaire rahan pihna la nu tuminga ena kelengoma tikanga yele te transition a député rama ya runa auto ne la parti kanga na zeneta man torengesi la lord amnisi sin la ban tala ne toro to tumna sulungesi ada le ya wakat me ba me senna getenga vuima ya totole ninga te ba me toro wane ma musa bote proposition de loi ramba na yelen to torengesi avant te ndik tenga toro manari la sane pipi tikra ban pakranda yumda auto ne antourne tumna pora ya tumni subna man la auto ne arwakar kanga transition député ramba optor soba Abubakar Tugeyini obrika kwayala tumnata Micheline Zongo tala kwisa te tumnata Alphonse Droro nan lebrane more truma yefora. Nous sommes tous des femmes et des hommes avertis, peut-être moins de la politique politicienne, mais plus des réalités locales de nos populations dans leur diversité. Tonda aya député ramba parlera pas mais assemblée législative de transition pour wakat kanga ton hanti wodi tumna se monti session a idmi bum ninga songu tondo la bum ning sambi ton zamana pour ya sida tirpa politique mitbe la sera de main insignier de ngan tum wanen ton sa da monti texte ramba na songi ti ton tenga a ton wa ki se monti 5e république pour wala sincère de ren ton tumde na ye ton ndikna kinenisi na yilen kiti votre am sambe ton zamana pour be tout sur ya tira ti wér la zambo razin tum na pour ren politique ning si ya rad neba te vote fa ranim buida yama it sera ndika ton ni si na kiti ile ba masa ton zamana pour ton le messer de main wana yam han twende ka libre tondo se monti proposition de loi ramma en pa ma son Burkina Faso ni mbuida ren vote ning si ya yen yin ter on vote da zagal pami fo on vote ta vonra yel bam fa jil kiapi ton sera de venir ni mbuida yam ta ton sa ton zamana pour ton tum na me yesa ya le man ton wo ko ni sombo nget go nema tuma 50 toto na yele kite za song ton zindi nye tunda me ne rab san twen me zindi ti de bole go nema neba tum no to dam ton député da masula posa se monter commission ramon en kelaba la pam venam ne tuma hanken toto. Nous veillerons au grain dans nos prérogatives sur la gouvernance du secteur de la sécurité et de la gestion humanitaire. Enda ke wayalgan saka porin ada arrondissement piga pora wilge te sulkanga yurbonam te association urgence humanitaire nord sud ado manatum songoto ne to perdam nebni sympatarap tonro mbe wayalgan saka poram ado kombla kodo to ne to sangob menga unop sawana ko wakata tumnatara fati sankarmana kasetu Abdullah Kinde watazugo ya wankat ning vi masantar kengra tiritli ya ligitar pasra la Soul Europe Sombonti Association Urgence Humanitaire Nord-Sud, Nyak Yamanandi Code BC, son Wayalaga, Sombe secteur 42, arrondissement 10, Nembouida. Kuna ya mui sintaton na tabo, labsendi kentas, zarsont sentabamba kobra, Wayalaga sakapoka. La ya naura nasan sobla woto, obsun tum kanga. Sous le taut soba, a Emile Sawadro, gomda nentondo. Kuna luna watoni kisa ya andata, on songi. Parce que y a une crise teka yela wisro apat ben ka crise y a même ti ne pas be situation dure pourquoi parce que c'est un kay somay ton me na kanji ça au lieu ton sazara kon nous yibiba y a même pas marit lan kon ni salba son double me y a la ton me organise taba mpa mbulubulfu pam ndimui nan ko bara malad marama saka nembuit som pam kuna a win gaman tup suria no ob koy sa poka wil gaman ti kuna bomba pama la wankat ninga nembuira senda be songa da poka la pam de basukar penara alizeta kabore to brek de bark posro anta sa kontba uno to tunde tara na fani ton wuso una mana ton do ma baraka to yeto bang lo da po na vose la tum kanga
mana tagaso natun songo baba nam no manamba ya ton songo sona akaligir wenga ba minga ngorlo minga bala natun songo bragado an kata nonon pudo man la doati wona kin tum na tore na man tuma barka na songo ba wayalanga na batanga ne Abdoulaye Gigma ton son penarzinga porin o wilgamenti tum ning sin tuma saka poka aya bum sin tar nafa woda zama wa yibe wa ne nimni zebe nye yam shongo na tigi zama wa konkuna wanda mo na ba bon yinga ton pour doublame yam nyakara ya shama wujo man li man yum bete man yum tate pour double wujo wona ko la fe ko kelem to man zare jenda mahna taaba malo to suriya no wuso pour doublame pour da wayal gana ba pour da wayal jili jenda mat pour doublame bon da wende te wona gana tenga me bane sans c'est suriya no ton goma kana yi wuso be Association Urgence Humanitaire Nord-Sud ya sul sintigim kombi bisa sembe secteur 42 o poga wodro pogan kan la ya santa yuma nas la woto obsen sigil sul Ar sanama tumna sawan to yida nebni sunturub sanama singwa azule sa wogab tumna poin la nyokolo kalma wan pasa zule sa zikanga tetenga zarba sanna yilen to zabne tan soban sursa babnya kayamana yanse tum kanga wotone nananda la nyana saka pon wotone alibra zule ram pasen tum bamba nyinga etum na tara pakisi ba mariam witrogo mana zakabnori to ram pa masmur sawadro bamya inambe sulla ya sanam turub sulle to sabala sen libawa babna kumba kwesan kodo nyokolo kalma Burkina Faso sun toyi da sanma rotoa kitam titenga taw d'Amérique nore na yan sanma to mowoto tonu bawo nan sonsane masamuru sawadgo siya unambe wa taw soba sankerne to mayan siga woto obsenda mitiri bo pa mitiri to pam venam neba ton yikila wonera no ken no rikla la sa sida apayi ton sunore parce que no rikla d'appartient à Tiyi Wotoy parce que bien la mettre l'arme zine pas pour mais oui la gomde ne mini zine ne taba prise de contact animas la hambol taba la bien la mettre latin sia taba bang taba la kelam gome tumna na mana wana te encarlement ton wanchan wa hansiada leban passé na mana wana ton accompagner lutte contre la terrorisme no kendle bon la wakar kongo kenle la mo kongo yam taso la ton me la lika no kenle ti yella han ya nengi ngawa aka zamakati agwambe parce ne sal fa ka mito runo ya mbake la ton da tena nan le bon pa mini le deuxième ba woto me da demande audience nan ton son ne ba donc wakar kongo ton handa pamba ton na wuni gblame tumna ano kenla sirri yi woto san yi woto nan pa ma meti yala ton tin tiraga ti wa yam hendata ti ton me ngan tum no pokwa a de jor la pasu no na ton ne yu pina la zaka tum sa woto ne ti bi hon bien fa ya yam secteur la ya gwama ya yam ya woto yam ya de jor le pasiem hen ne yam me to mo sinyan suoto to papa mi wan katle ni ngabs na le bang wasinga ya boy zulo isla nan talonwa ama samudu sawadgo kitem pasra ton venam ya so woto zulo sa ya carton parce que ti bon yinga ton yam mi mitu no Burkina Faso sanam turba kaneb se bilifia werne minio katiarse mtum sanama lille jeunesse mais sangese inami comme 90% ya jeune na mizem yumpi la ko ntayo yumpi pista la yopoy mbetanga zugo wosoko lille wakar kongo sanam turme tum na yam nyawa panet sembingen dikre panet han tum nan tar bidijen dia an yete msa yala tum luna ntala fon ya net han gilgirin kabanne pam nan songra menga la tuura bodo donc ya penka wakar kongo san wati yala hatum no fugu to ne rekami han ten wa ne yenninga la awata ne yennisa hampale ya malar yelle parce que change abre bumunninga zabre na yammenga mimiti terrorisme han sing yum katiaka yam hangese déplacer interne na mawzo fa ya sanamazi la fa wuzo be san le bengese kama wuzo fa ya sanam turba donc tum na han yalse yammi yenninga han ten wa pon ya sa
Tonson tram man booming to Sanama tomb, dana tasso and swordsa. La naf ton tenga, la naf bulkin bio gildi. Ya to go near a responsabilité, on confie San Tourba Sulusa. Sulu haya boy. Association en bébé, coopérative en bébé. Donc, ça mi comme est public à Tazo. On dit que surtout n'y a pas de yama hignon cassava. On confie la responsabilité. Région à Yemre, au bout de 3 mois, t'en as un tour. Tu vas me guesser. Et bien, il y a tout un tour, bam me train manamoma. Point tout m'air, to mamma hair, la yarba, yarba, ton de Yemre par train man, tout m'la to go near a caracat and passage. Parce que l'une tombe sans tombe n'est sanction sans cabé, et wayam nama de menga. La tombe pour un sanction am sam bébé. Ton na mi que mette ton datin zining or nan ton ontame. Amasamudu sawadago, tala bolon tas tengata o demba, la lele bugunta sanum turba la sanum dada bayasa. Mam daton ko sa tengata o demba. Tobabi sulubinge wusoramba. Nenno kene ninga bandika. Labra nyare, to nyare. On va me la pas voir et tiens de mettre tiens ton France me tiens na yinere tiens sans pas soma et ton femme be bon pour et tiens de mettre bamson wawa ton me man conférence homini tiens de mettre son wawa en sans sac et ne mouille les zulé na pas petit en kenne insécurité pour en yele ou sur pour la ton metal la ta sortir na pas taba ton convient la ligne ton me hentara la ringam man yel wuso plaidoyer ramba assemblée générale de man bondo doléance ramba ti no kenel wuso la sing la tin da meti bam mehin wawa et sans zinetaba bam mehin kam yeninga bana bangam ton nam bon sa sanam tudu ba sanam darba to man suguri la bi kela da bi sakrba ti gone la san le bon wana ndik no kenel ne ton ne tab tan su ko responsabilité te nam bo tum na organise ko binir kam fam mo don tientira te fo santo mon pampiga be wakilenu anan na fo la me yir fo nan dat kwabra ti kwabra wati ndo yala taba sanam turba tom do to gosne masinya ka yama nan yan sawa ariya ne bisantan ne milionu la nan ke tom ka ala bugu Centre de formation professionnelle de référence Mbesinyara adop kalimbiso monte étudiant on wa pambangram passé Canal Plus toum da singi ya son tourner toum nta songo mbene Canal Plus soka la ministère le ninga sengeta nyi sagra yelle la nutuma yelle nyi sababo to watu on pambangra wotune la sane zamsrab santoron ko ba yiwo kat kangala toum na mesaya la son wa nasa et toum nta Amel Joël Compaoré pane Samuel Moko Sazenziga ponta la penra Jacqueline Elbodo bam webin hilleninga sengeta nutuma yelle pasa chlore withdraw bam ya nebni sampama bangla mirke laba ton sunora ya usgo pala kamba kalma ziare katexe la koronga pole obwa kanal na man stage date tab hanzam ha sob sebla zuga obwa kanal la obton tumala ne obnusa bang tum na vole bam zama seba zuga oto abwa me watum ne bnusa bang mpasa bangle kayolom ye ton me madame ti vele canal qui na son gouvernement wa ti me son kamba mbasa formation Rara ton be Canal Plus bala ton cérémonie rare remise d'attestation ton zamsa décodeur mala toto a installation a sien la man toto na ilan pame ti faut ngzini ngenu telewa sien la yit satellite wa ta antenne wa ta télé wa ilwam la ton zamakane Masad na ken arbole centre kombio sambebe no wa sibra son lora arwa stable dingab samane sanke ne kalmbisa na ken solom moto de impasse ne solom kuisa sukam arwa staba ton rompama me nebni se aganda dam ya kalmbisi senta ban pila wa wato ne labri kunun ko avni de panga zikanga wenge kuna suka kobla liva kobla korong tidu na yidin yaba of koronga point etum ntara Abdoulaye Kinda man kasetu ya boy ti karmbisa sin zar sebni sin karamdo solma guluba sin ni pom bene wa o pakaramde
adia source kan fan kite ta Gérard Perdwende Kendaga obsombo ne ningta kapejewa nyak yabna sigloir sta budu karam do ta pousse la saine bambaraba yabna tonti kombibisa ob 15 mengro mika yel pousse ton kitam ti kamana wa sta swal ma kibani yel buna la solum koyishi haya wen mana na kwamba sidi me sheba me sidi me tini ba fa gilli sidi timi sa l'éducation angota karambise la ba me sidi ke ha auto bam na ya ton ma han to ko zamso binya kan wasasa haya to bi han yiki ya jeme tabla wum tabla wa tabla yela fa yi totori kwa ma han yiki na wa yela la to jeme sta la singra nyama ba kamatu kama han pilmisa ya to pale train ngibili ya re sote ton terrain ton me ton gudu wala swalma la kibele irbuna zamhar kwama warsta bab sin sigle arbol commune poga ya mor la farne la karmbisa rasolmda la KPG sin sigle tumda a parlement sul Europe sombonti association jeunesse éducation action pour tous nyakiam nanyaba de penara sul le sebgonda isa kazabre to gomnen tondo école sa pisobla yo boy 15 men tumda poga ti ton me baram bal nyakasi pile wa fabrique de pan ya soma ti yen kiti fa ko fa kuni wo kuni bala motokame en pa ma premier prix maternel biga ton marba pour maternel bi han tim pam premier prix yuma nuwa tum na han teton tumne a han wata CP1 ta CM de yami mi bi kan ten tuma saba ha wata investi min tuma saba donc c'est pour dire que ton manot ni ba fa na ran gisa ne ga fa an kenganti jinne bigna man solma bilbil fu Burkina Faso na pamam arbol so garo mikna namse o fazen kabna wona zinzinga point sun tourne waxta ba sab dara o buini gab sunogo anen tomda arbol nabakom gomna ne ton zikanga ba pinindare tan mimti solam ratara nyodo ko atam biga la ton pam ti ton ming biga sak ndika twara en 15 tumde pon ya tile ti ton mini ti ton na nyaba bebo rayita parce que les sunu ko ton ti boy ton yam ti tumna hantuma baytu munda nasara wanda te king moro moy de hana wini ni ka fa bang fu yite ti aton menga le bam sonya karam do ta buto to son rata bomba pisio bla yo poi sembe arbol commune pora en 15 mai 5 ne solma warstaba la ya karam bi son senta bomba pigla wai wan tore anti consolma anti yid taba bam zanga fa pa makuni Masana ke Côte d'Ivoire seulement te wiligi te teno San Laurent mwemba pousa no lokole tigre bene la pousa pour un abko sa zamana nagan la fi abko sa nimbuida na tonga zemastaba ablebon ko sa me wumtab hakik na tonga zindi nimbuida ne tab me sokoto ne ton Québec tara bukali zango sumbe Côte d'Ivoire seulement abza kabnore kenge a game William Sibyl Mihrouam antorman kaseto ne pousa bene la se yibe lorol pori na kenga kilometre pina la nuzinga nebike tangul sambonte samo bene meptigi hapusra sanya sabali de na tublame ampam vena Tene wadare mewa kiuga rahma yibo 2022 wapura la Côte d'Ivoire communauté musulmane na pose obno lokura a imam Sirou Sawadro signa Adjame Williamsville derrière Sonitra misir kasanga limama mamri kasaralro nte l'islamba ani zemsun tara wenge cohésion sociale sans pas ne pas même femme taba bangatina ningam patara anen ningam tara fa songoda taba bangatina ningam mia mpamia fa songoda taba ni kiemba ni kombise fa songoda taba sans yagna den wulang bal fa mi dam di wakat ningam maso yakda birik ningam to lobo la santara tara wat to bira ben watan loko de lihla mana taba Burkina Faso au consul adjoint à Abidjan Ouseni Ouedraogo Bambarika Koira Mpera Sarale la Nisa Imam Sawadro son con Sayani l'Islam pour ça mais tila visine samana oui mais consacré c'est ne tonde sambi bébé noa to be never son taba donc quand ça fait ayeni tonde non par ton me mbika wa ton tumda idan yeni auto ton me sakan dabla me tubi neba
si ya bas ya de ton demba to ubi suru demba to simstaba ti pare zamana hanga ibani tuma fan sakra tuma ajame communauté burkinabé taws ba laji Suleiman Widraogo bam posa imam sawadro porin bam me compte sunron ko ici vraiment chinoro wan ton kanle parce que consul tuma consul adjoint ni vice consul to wa na ton pour donc ton pas porin pa wa nyaga ba to wa pousser ni limama Abidjan tenkiringa mbonti samo bam me pousa me alimam Chaka Diallo bam koyese yi noro Alhaji Yusufu Zabre bam munigida tondo bam me son pame nyodo sayani limama son rapport limama sagal ga tondo bum ning hana naftondo la woni yam tino ra han lokoto payiti ton le brande riki fuku do ning ton hunde pidigin diagalga le bran yelare dalla diagal yenda tihin kisno le rapport kisi hanket fa ya hala no le rapport ya halal hinket fa woto la ton pamiodo le mama ko isa poga Nanti basani wisagre ti rahmano la yeligin ti wara gambe me Fédération burkinabé de football la pour la pama kwera te nokti krenzindi si awumtab nokti kri te sula yibna to razema saba ane baga yiba sandam pazem hataba to rameto bizin netaba nengne nenga anaye netaba la nedning sun le suka tenye sakana to mana ya Jean Yamigo ya comité national olympique des sports burkinabé to soba an litori to nan to razema saba to ne la nouti créanti koto asna yirente la fili branwa Fédération burkinabé de football la pore kibe onante kazi kanga etnam posila barakiam sa netonna be wonam taso na le pa mataba ne kibe tabiasa